बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू अपने बहन भाइयों से करना चाह रही हूँ, वो मौजू है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुबान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और ये महीना भी अल्लाह पाक के बरकतों वाले महीनों में से एक नहायती अजीम महीना है, क्योंकि इससे आगे जो है वो रमजान का महीना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने करम और फजल से हमें नसीब फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुबान का महीना मेरा महीना है और रमजान का महीना अल्लाह पाक का महीना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शबान के महीने में 15 शबान की शब जो है वो, जिसे हम शब बारात भी कहते हैं, वो भी एक निहायत मुबारक रात है और फजीलत वाली रातों में से एक है। इस रात हम जिक्र अस्कार का एहतमाम करते हैं, हम नवाफिल का एहतमाम करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को 15 शबान की रात को अल्लाह पाक आसमान पर जलवा, आधी रात को या निस्फ तहाई या जो रात का कोई भी पहर हो, अल्लाह पाक आसमान पर जलवा फरोज होता है और बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर, बल्कि उससे ज्यादा ही लोगों की तौबा कबूल फरमाता है, लोगों की बख्शिश फरमाता है और जहन्नुम की आग से लोगों को आजाद करता है। और अल्लाह पाक फरमाता है कि देखता है कि कौन से बंदे उसकी बारगाह में अपनी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। और इसी रात को अल्लाह पाक सारा साल इंसान के किए गए हुए गुनाहों का हिसाब करता है। अल्लाह पाक रिस्क किसको कितना देना है या किसको कितना दिया है, उन सब का अल्लाह पाक की बारगाह में हिसाब होता है। और अल्लाह पाक आगे जो पूरा साल इंसान को रिस्क देना है, उसका भी अल्लाह पाक इसी रात को फैसला करता है। तो ये रात अपने आप में एक बहुत ही फजीलत वाली रात है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फरमान और हदीसों से साबित है कि इस रात को भी, जैसे शब मिराज की रात है, जैसे शब कदर की रात है, इस रात को भी अगर हम जिक्र अस्कार करें, अल्लाह पाक की बारगाह में इबादत करें, नवाफिल का एहतमाम करें, तो अल्लाह पाक अपना करम और फजल हम पर फरमाएगा। क्योंकि जब अल्लाह पाक खुद आसमान पर जलवा फरोज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद आया है हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी इल्तिजा को सुनने के लिए। और इस रात को जितना ज्यादा हम अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी बख्शिश, अपने मरहूम, अपने जितने भी अहलो अयाल जो मरहूम हैं, और उनकी बख्शिश की दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने रिस्क की बरकतों के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, आसानियों के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे आने वाले पूरे साल की दुआएं जो है वो जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को जरूर माफ करेगा। तो इस रात को जो हम छोटे छोटे जिक्र अस्कार कर सकते हैं, सबसे पहले वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, या जो भी अस्तगफार हम पढ़ना चाहते हैं, हम उसका ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। फिर हम दरूद पाक पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। जो भी दरूद हमें आसान लगता है, अगर हमें दरूद इब्राहिमी ज्यादा पढ़ना मुश्किल लगता है तो हम कोई भी दरूद बासानी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 की एक तस्बीह जरूर करें। फिर उसके बाद हमें सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जो फरिश्तों की तस्बीह भी है, वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में जरूर पेश करें। चाहे हम 100 की एक तस्बीह करें, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में जरूर पढ़ें। और
سورہ یاسین کی تلاوت کریں اللہ کی بارگاہ میں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی دفعہ ہمیں بآسانی ہم پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور جب ہم نفل ادا کریں تو نفل کے اندر ہم اس طریقے سے نفل پڑھ سکتے ہیں کہ ہم 4، 8 جتنے بھی میکسیمم ہم پڑھ سکتے ہیں بآسانی، اس میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورہ قدر پڑھیں اور 25 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور یہ سب کی آسانی اور سب کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنے نفل کا اہتمام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان نمازوں کے اوپر پابندی نہیں رکھی کہ آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ تو نفلی نمازیں ہیں، یہ تو ہماری اپنی اللہ پاک سے محبت اور ہماری اپنی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 4 پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں، آپ 12 پڑھ لیں، جتنی آپ کی ہمت ہے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ سے زیادہ اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبادات کی قبولیت، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی کے مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اللہ پاک کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ نے ہماری نیت دیکھنی ہے کہ ہم کتنے سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس رات کو آپ لازمی عبادات کا اہتمام کریں، رات کو اپنے سارے کام ختم کر کے، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے فارغ ہو کر، اور موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور موبائل کو تو یعنی یہ سمجھیں کہ یہ وقت صرف اللہ پاک کا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور اس کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اس فضیلت والی رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اپنے گناہوں کی دعا مانگے، اپنے والدین کی یا جو بھی آپ کی زندگی میں اہل و عیال آپ کے قریبی ہیں جن سے آپ کو محبت ہے ان کی بخشش کی دعا مانگے، اور اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا سب کا یہی طریقہ تھا کہ جتنی فضیلت والی راتیں ہوتی تھی، جتنے دن ہوتے تھے، جتنی گھڑیاں وقت ہوتے تھے، ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، کیونکہ ان راتوں میں کی گئی ہوئی ذکر و اذکار و عبادات کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی فرضی عبادات سے ہٹ کر نفلی عبادات پر بھی توجہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کریم اپنے بندے سے بہت ہی راضی ہوتا ہے اور فرشتوں میں اپنے بندے کی تعریف فرماتا ہے، اور اس کے اوپر اپنا کرم اور فضل جو ہے وہ ایسے نازل فرماتا ہے کہ شاید بارش کے قطرے بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں۔ تو یہ جو تھوڑے سے جو ذکر و اذکار ہیں یہ آپ شب برات یا شبان کی 15 شب کو آپ ان کا اہتمام کریں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں رزق کی برکتوں میں سارا سال ہم پر اپنی رزق کی برکتیں رکھیں، اور رزق کی برکت کے لیے بھی آپ استغفار جو ہے وہ رزق کی برکت کے لیے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم و فضل ایسے ہی قائم رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔